بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله ومن اهتدى بهداه. معشر الصالحين والصالحات، مرحبا بكم إلى محاضرة أخرى من محاضرات التي بدأناها في الحديث عن أنبياء الله عز وجل، دروس وعبر من سير خير البشر. تكلمنا عن هذا القصة الأليمة اللي أدت إلى أول قتل في تاريخ البشرية، وهي قصة قابيل وهابيل. يقول فيها سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه الإمام مسلم عن عبد الله رضي الله عنه: لا تقتل نفس ظلما إلا كان على ابن آدم الأول كفل من دمها، لأنه كان أول من سن القتل. أي واحد يموت في هذا الزمان مظلوم إلا قابيل يأخذ الذنب نتاعه. وهذه قاعدة في الدين ديالنا، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من تبعه إلى يوم القيامة، من عمل بها إلى يوم القيامة. ومن سن في الإسلام سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة. تشجع الناس باش يعملوا الخير، تدعو الناس باش يعملوا الخير، ذاك الخير اللي غادي يعملوا يكون في الصحيفة نتاعك. الله عز وجل بكرمه ومنه يعطيهم الحسنات، وانت لأنك انت السبب يعطيك نفس الأجر اللي يعطيه الآخرين. ولكن إنسان يعصى الله ويدعو الناس إلى معصية الله، يعمل بيئة المعصية، فهذا المسكين ما كيعرفش بأن بذلك هو يكثر الشهود عليه، فيبوء بإثمه وإثم الناس اللي كيتبعوا. فهذا ما قال سيدنا هابيل لأخيه، قال له: إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار وذلك جزاء الخاسرين، وذلك جزاء الكافرين. نعم، بارك الله فيك. Donc, mes chers frères, mes chères sœurs, celles qui sont avec nous, une fois, je suis très heureux d'être avec vous pour une nouvelle conférence de ces belles histoires, ces histoires des prophètes, donc des enseignements tirés des histoires des prophètes. Je rappelle que ces histoires, c'est des histoires vraies, c'est des histoires qui sont dans le Coran ou dans l'authentique des hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et la dernière fois, nous avons parlé de cette histoire du premier meurtre que l'humanité a connu. Quand l'un des deux fils de Adam alayhi salam, qui s'appelait Qabil, il a tué son frère Habil. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit dans le hadith qui est dans l'authentique de l'imam Muslim: il n'y a pas une personne dans le monde qui meurt injustement sans que Qabil, le premier fils d'Adam, donc il fait référence à Qabil, prend ses péchés, parce que c'est le premier qui a tué injustement. Et j'ai dit que ça aussi c'est une règle générale dans notre religion. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit dans un autre hadith: n'importe quelle personne qui fait une bonne tradition, qui fait une bonne chose et que les gens le voient et le suivent, ce qu'on appelle sunnah hasana, et bien il prend ses récompenses et aussi les récompenses des gens qui vont faire ce bien jusqu'au jour du jugement. C'est une sadaqa jariya, il reste. Et une personne qui fait quelque chose du mal et qui invite les gens à faire ce mal, il prend ses péchés et les péchés de ceux qui vont faire pareil jusqu'au jour du jugement. Wal'iyadhu billah. Donc, l'histoire dit que Hawa, كما قال الإمام القرطبي في تفسيره، قال أن حواء كانت تلد في كل بطن ذكرا وأنثى إلا شيثا. اليوم نتكلم لكم على شيث، وهذا نبي من أنبياء الله، أول من نبئ بعد آدم. هذا شيث عليه السلام قال:
ولدته منفردا. علاش بوحده ما كانش مع اخته؟ قال عوضا من هابيل. لهذا شيث بلغتهم معناه هبة الله. منين مات هابيل مقتول يروى أن آدم وحواء سنين وهم يبكونه، فالله سبحانه عز وجل أرزقهم هذا البديل اللي هو هبة الله اللي هو شيث عليه السلام. يقال أن سيدنا آدم كان عمره 130 سنة حين رزق شيث عليه السلام. ويروي ابن إسحاق في يعني في تاريخه وفي سيرته يقول لما حضرت آدم الوفاة، منين سيدنا آدم وصلت الوفاة وصلت الموت، عهد إلى ابنه شيث. إذن هذا شيث كان مقرب من سيدنا آدم. سيدنا آدم الله علمه الأسماء كلها، فكان لي قريب ليه سيدنا شيث ولي علمه مما علمه الله. من بين الشيء اللي علمه اللي يقول ابن إسحاق علمه ساعات الليل والنهار، وعلمه عبادات تلك الساعات، العبادات ديال الساعات. هذا شيث عليه السلام يقال كذلك، ويروي هذا ابن إسحاق، بأن كل آدمي الآن كيجيو منه، هو ثاني أب للبشرية بعد آدم. قال كل أبناء آدم انقرضوا إلا ذرية شيث عليه السلام. إذن آدم عليه السلام حين حضرته الوفاة، وهذه الرواية يرويها سيدنا أبي بن كعب، يقول طلب من بنيه وقال لهم أي بني إني أشتهي من ثمار الجنة، شهيت ثمار الجنة. مشيوا لعند الملائكة وطلبوا لهم يجيبوا لكم شوية ديال ثمار الجنة، فمشاو وتلاقوا الملائكة جايين في الطريق، ولكن الملائكة كانوا جايبين معهم الأكفان تاع سيدنا آدم عليه السلام، يعني حضرة الوفاة. قالوا لهم فين ماشي؟ قالوا ماشي إن أبانا يشتهي من ثمار الجنة. قال لهم ارجعوا فإن أباكم قد قضى، فقد قضى أبوكم، يعني مات. كذلك موجود قصة أخرى في وفاة آدم عليه السلام، بأن منين جاء ملك الموت، ملائكة الموت، باش تاخذ الروح نتاعو، كان في عمره 960 سنة. فاعترض آدم عليه السلام، قال أنا العمر نتاعي 1000 عام مش 960، كيف تاخذوا روحي الآن؟ فقالوا له نعم، ولكن راك نسيت واحد الحاجة. حين الله خلق آدم مسح ظهره، فنزلت من ظهر سيدنا آدم كل الذرية ديالو إلى يوم القيامة. فرأى في سيدنا آدم شاف واحد النور. قال من هذا؟ قالوا هذا ابن لك اسمه داوود عليه السلام. شحال العمر نتاعو؟ قال غادي يعيش 60 عام. قال له يا ربي زيدوا 60 خليل عليه. قال له لا، إلا أن تزيده من عمرك إذا تحب زيدوا من ديالك. فقال نعم. إذا زادوا من العمر نتاعو، ولكن نسى سيدنا آدم. فالإنسان إنسان عنده نفس الأصل اللغوي من نسية، سمي إنسانا لأنه ينسى. فانسى سيدنا آدم. قال لهم لا، أنا ما عمري ما أعطيته، انكر. فالملائكة جبدت له واحد الكتاب لأن الله أشهدهم، فتذكر آدم. إذن سيدنا آدم نسي بأن أعطى 40 سنة من عمره إلى ابنه داود عليه السلام. فهذه القصة يعني تروى عن وفاة آدم عليه السلام. ويروي ابن عباس رضي الله عنهما يقول أن الملائكة حين يعني أتوا لتغسيل آدم، لأن الجماعة ديال قابيل هذو أصبح مغضوب عليه، قابيل وزوجته تركوا الجبال ومشوا للسهول. إذن العائلة ديال آدم عليه السلام ما يعرفوش يغسلوا الموتى، فنزلت الملائكة وغسلت آدم
وكذلك صلوا عليه الصلاة اللي كنصليوها الآن. هذا حديث ابن عباس يقول كبرت الملائكة على آدم 4 وكبر أبو بكر كذا 4 وعمر على أبي بكر 4 إلى آخره، يعني أن هذا التكبير كان 4. Donc, l'imam al-Qurtubi cite dans son livre d'exégèse, de tafsir, il disait que Hawa, entre autres, d'autres aussi disent la même chose. Hawa, notre mère Hawa alayhi salam, à chaque fois, il donnait un garçon et une fille, donc des jumeaux. À chaque fois quand il a couché des jumeaux. Sauf Shith. Donc Shith, c'est le prophète. Je vais vous parler aujourd'hui du prophète Shith alayhi salam. Shith, c'est le deuxième prophète après Adam. C'est un fils de Adam. Donc il dit Shith, c'est le fils de Adam aussi. Mais c'est le seul qui est né sans jumelle avec lui. Pourquoi? Parce qu'après l'assassinat de Habil alayhi salam, ça a laissé une grande blessure chez Adam et Hawa. Ils l'ont pleuré des années et des années. Shith, avec leur langue d'avant, veut dire le cadeau de Allah, hibatullah. Donc il est né pour compenser Habil. Jibril alayhi salam, il a dit à Adam et Hawa, Hada hibatullah badala Habil. C'est le cadeau de Allah qui vous l'a donné pour vous compenser le départ de Habil alayhi salam. Il dit aussi que Adam alayhi salam, il avait 130 ans quand il a eu Shith alayhi salam. Shith, il était très proche de Adam. Adam, rappelez-vous que Allah lui a enseigné beaucoup de choses, tous les noms. Allama Adam al-asma'a kullaha. Donc il a transmis beaucoup de choses à Shith. Il lui a transmis beaucoup de savoirs. Il dit, Ibn Ishaq, que Adam il a transmis, entre autres, à Sayyidina Shith, les heures du jour et des nuits et les adorations spécifiques au jour et à la nuit. Il dit aussi qu'aujourd'hui, toute l'humanité descend du Shith, que tous les autres enfants de Adam, ils ont péri leur descendance, sauf la descendance de Shith alayhi salam. Donc tout ce qui est sur la terre, c'est la descendance de Shith. Il y a une histoire aussi rapportée par Ubay ibn Ka'b qui parle du décès de Adam alayhi salam. Il dit, quand il devait mourir, Adam alayhi salam, il a envoyé ses enfants. Il était très malade. Il leur a dit, j'ai envie de manger des fruits du paradis. Allez-y, c'est les anges, et vous leur demandez, vous leur dites que Adam, il veut manger des fruits du paradis. Donc ils sont partis, mais ils ont croisé les anges de la mort, l'ange de la mort et son équipe, qui ont ramené le linceul, tout, parce que il devait mourir Adam alayhi salam. Ils ont dit aux enfants d'Adam, vous partez où? Ils ont dit, notre père, il est très souffrant, et il a envie de manger des fruits du paradis. Il leur a dit, revenez chez votre père, parce que l'heure pour lui de partir chez Allah, il est venu. Il est décédé, votre père. Et dans cette histoire, aussi dans une autre rapportée par Ibn Abbas, disait que les anges, ils ont lavé Adam, ils ont mis dans des linceuls du paradis, ils ont fait takbir 4 fois, comme nous, comme notre prière qu'on fait sur les morts. Donc Adam alayhi salam, il a bien formé Shith. Il lui a transmis beaucoup de son savoir. Et entre autres, il lui a donné, c'est pour ça qu'on appelle Shith, wasiyat Adam. Il lui a donné son testament. Il lui a dit, ce testament, fais attention, il doit rester secret, et que surtout Qabil et la tribu de Qabil ne doivent pas avoir connaissance de ce testament. Qu'est-ce qu'il devient Qabil? Donc maintenant, l'humanité, c'est Adam
et ses descendants qui vivaient dans des montagnes, et Qabil et son épouse et leurs enfants, ils vivaient dans les plaines, dans la plaine. Donc il y a deux mondes, mais Qabil, ils ont continué dans les péchés. Donc ils étaient en général tous des mouahidines, mais dans les montagnes, fil jibal, il y avait de la sécurité, il y avait de la foi, il y avait des gens paisibles, etc., qui vivaient avec Sayyidina Adam ou Sayyidina Shith et ses enfants. Par contre, dans les plaines, il y avait les enfants et la tribu de Qabil, qui étaient des gens du mal, qui faisaient beaucoup de péchés, et surtout la question de tuer, l'assassinat, il est devenu parmi leurs péchés qu'ils faisaient beaucoup. Quand il y a quelqu'un de la tribu de Shith, il descendait, eh bien, il le tuait. Donc il y a aussi cette très belle histoire qui est rapportée par Ibn Abbas, c'est Ikrima qui la rapporte d'Ibn Abbas, quand il expliquait, c'est Ibn Abbas, radiyallahu anhu, ce verset du Coran, où Allah Azza wa Jal dit وَلَا تَبَرَّجْنَا تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى وَلَا تَبَرَّجْنَا تَبَرُّجَ. شنو هذه الجاهلية الأولى؟ إذن قلنا الآن العالم على قسمان، على قسمين، كاين شيث وقومه في الجبال، وكاين قابيل وقومه، ولاده، زوجته، ولاده إلى آخره، هم في السهل، في السهول. هذه القصة تحكي بأن في الجبال كان الحمد لله الناس آمنين مع نبي من أنبياء الله، موحدون يطيعوا الله سبحانه عز وجل في أمن وإيمان ورخاء. ولكن في السهول كان قابيل وجماعته، هذو أهل الشر وأهل معاصي، وخاصة القتل. كان إذن شدوا شي واحد من ذرية شيث يقتلونه. لهذا كان شيث ينهى أولاده باش ما ينزلوش السهل عند الآخرين. سيدنا ابن عباس في تفسيره لهذه الآية ولا تبرجنا تبرج الجاهلية الأولى، ليشرح شنو هي هذه الجاهلية الأولى وليحكي قصة، وهذا رواها عكرمة عن ابن عباس. قال الجاهلية الأولى يحكي أن يعني كيف ما تعرفوا الآن دابا حواء كانت تلد في كل بطن ذكر وأنثى إلى آخره، ويقول أن بطنين من ولد آدم كان أحدهما يسكن السهل والآخر يسكن الجبل. شكون اللي كيسكن السهل؟ قابيل، أكون معايا. والآخر اللي كيسكن الجبل هما ماشي هابيل، مات الله يرحمه، شيث. نعم. وكان رجال الجبل، قال الناس رجال تاع الجبل كانوا زوينين في المنظر ديالهم، والنساء قال وفي النساء دمامة، كانوا أقل جمالا. فالسهل كالعكس، النساء جميلات، والرجال قال وفي الرجال دمامة، يعني أقل جمالا. وأن إبليس أتى رجالا من أهل السهل. شوف دائما العداوة تاع إبليس لعنه الله، يعني لا ما تحبش. قال أتى رجلا من أهل السهل وأجرى نفسه منه، يعني قال له جاء كأنه خادم، يعني يخدم معه. فكان يخدمه، واتخذ شيئا مثل الذي يزمر به الرعاة، فجاء بصوت لم يسمع الناس مثله، صوت يعني موسيقي جميل جدا. طيب، قال فبلغ ذلك من حولهم فانتابوهم يستمعون إليه، ولو كيجتمعوا باش يسمعوا هذاك الموسيقى. واتخذوا عيدا، يوم عيد كيتجمعوا فيه، وفي ذاك العيد كانت النساء تتبرجن للرجال. شنو معنى التبرج؟ هو أنهم يظهرن
المفاتن ديالهم بنية إفتان الرجال، وكان يختلطوا رجال ونساء والعيالات يعني متبرجات. فرأى رجل من أهل الجبل، واحد رجل مرة نزل من جماعة ديال سيدنا شيث وشاف هذا العيد فافتتن بجمال النساء، فمشى عيط لأصحابه. فالآن دابا العكس، أصحاب شيث هما اللي غادي يهجموا على أصحاب قابيل. فقال كانت أول جريمة زنا تعرفها البشرية، نعم، في عصر آدم، في عصر شيث عليه السلام. قال فهذا هو معنى قول الله عز وجل ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. الجاهلية الأولى هي في عهد يعني قابيل، وأول جريمة زنا كانت في قوم قابيل. فكان شيث عليه السلام كيمنع الذرية نتاعو باش يمشيو لعند الجماعة ديال قابيل لأنهم كانوا أهل شر. Dans cette histoire alors, qui est rapportée par Ibn Abbas, il explique ce verset du Coran. Allah subhanahu wa ta'ala dit وَلَا تَبَرَّجْنَا تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى. Donc le texte, il commence par Ya Nisa an-Nabi, donc il parle aux épouses du prophète, puis il leur dit وَلَا تَبَرَّجْنَا. Tabarruj, c'est quelque chose qui est haram. C'est une séduction. Quand la femme, il séduit l'homme, haram. Donc dehors, la séduction à la maison, il est halal, voire demandé. Mais dehors, haram. Avec l'intention du mal. C'est ça le mot tabarruj qui est cité ici, qui va expliquer Sayyidina Ibn Abbas, qui va remonter avec nous jusqu'à l'époque de Qabil et de Shith. Il dit, à cette époque, il y avait deux tribus. Il y avait la tribu de Shith qui vivait dans les montagnes et de Qabil qui vivait dans la plaine. Il dit dans la montagne, les hommes, ils étaient plus beaux et les femmes, ils étaient moches. Et dans la plaine, c'était l'inverse. Et Shith, toujours, il interdisait à son peuple de descendre, à ses enfants, de descendre dans la plaine. Un jour, un homme de la tribu de Shith, il est descendu. Alors, chez Qabil, ils faisaient une fête annuelle. Et dans cette fête, les femmes, ils sortaient, et c'était les premiers, c'est-à-dire ils faisaient beaucoup de péchés. Et ces femmes-là, ils étaient dans la séduction et dans cette intention de faire le mal, ce qu'on appelle tabarruj, mélanger les hommes et les femmes. Donc cet homme de la tribu de Shith, il va voir cette beauté de ces femmes de la plaine, il va revenir dire à ses copains. Donc ils vont venir, quand ils vont descendre, ils vont attaquer cette tribu de Qabil, et là qui va se passer, le premier fornication, al-iyadhu billah, premier zina dans l'humanité, donc qui était dans la tribu de Qabil. Et dans ça, Allah Azza wa Jalla dit وَلَا تَبَرَّجْنَا تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى. Dans l'histoire d'Ibn Abbas, montre comment Iblis il est venu pour faciliter tout ça, tout ce haram, sous la forme d'un homme, d'un jeune homme qui va être serviteur d'un homme de la famille des tribus de Qabil. Et après l'histoire, il continue comme je viens de raconter, qui va finir malheureusement par ce premier péché de zina wal-iyadu billah. Ibn Hibban يروي حديث أن الشيث عليه السلام أنزلت عليه 50 صحيفة. هذا يرويه سيدنا ابن حبان في صحيحه، يعني أن الشيث نبئ بعد موت آدم عليه السلام، منين مات سيدنا آدم ولا سيدنا شيث نبي من أنبياء الله، وأنزلت عليه 50 صحيفة. وكان يدعو شيث إلى طاعة الله وتطبيق شرعه. من بين الأمور اللي غادي يجيبها سيدنا شيث عليه السلام جديدة في الشريعة نتاعو، سيحرم زواج الإخوة. إذن قلنا في عهد سيدنا آدم كان الأخ ممكن يتزوج بأخته، حرام عليه شنو هي؟ شقيقة فقط.
ولكن الان دابا تكاثروا، كاين اولاد العم واولاد العمات وكذا، ما بقات هذه الضروره. فاول شرع نزل به يعني جاء به شيث عليه السلام هو تحريم زواج الإخوة تحريما من ذاك الوقت إلى يوم يقوم الساعة. قال: وكان الناس في زمانه على دين الإسلام، يعني كلهم كانوا مسلمين. وهذه مهم بزاف الواحد نتكلموا عليها شويه، ماشي مشكل. ملي كنقولوا بأن الأنبياء كلهم كانوا مسلمين، والإسلام كما يقول الله عز وجل: إن الدين عند الله الإسلام ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. شنو معنى هذا؟ هو أن الإسلام هو دين الفطرة، الدين الأول. جاءوا من بعد ديانات كثيرة، ثم جاء سيد النبي صلى الله عليه وسلم اللي غادي يرجع بالإنسانية، لأن هذيك الأديان كانت تحرف، رجع بالإنسانية إلى دين التوحيد الصحيح الأول. لهذا حين يقول الله عز وجل مثلا: وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أسلمتم فإن أسلموا فقد اهتدوا. يعني هذا هو الهداية ودين الإسلام. فكل الرسل جاءوا بالإسلام. ما يسمعوا كيفاش أن الرسل كلهم مسلمين؟ نعم كلهم جاءوا وكلهم متفقين في الدين. الدين هو جوج الحوايج، كاين عقيدة وكاين شريعة. العقيدة هي لا إله إلا الله، كل الأنبياء جاءوا بها. والشريعة كل نبي عنده شريعته. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث مثلا: أنا أولى الناس بعيسى بن مريم في الدنيا والآخرة، ليس بيني وبينه نبي والأنبياء أولاد علات. شكون هما أولاد علات؟ هما ملي كتلقى راجل واحد ومزوج بزاف، عنده بزاف ديال الأولاد، عندهم أب واحد وأمهاتهم بزاف. إذا النبي صلى الله عليه وسلم شبه هذه أن كل الأنبياء خوت، إلههم واحد هو الله سبحانه عز وجل، وأمهاتهم شتى. قال: أمهاتهم شتى، قال النبي صلى الله عليه وسلم، ودينهم واحد. وكذلك الحديث المشهور اللي يرويه الإمام البخاري عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، يقول فيه: مثلي ومثل الأنبياء، المثل ديالي والأنبياء اللي فاتوا، كرجل بنى دارا. واحد الرجل بنى واحد الدار، واحد القصر، فأكملها وأحسنها إلا موضع لبنه. إذا ذاك القصر جميل جدا، ولكن واحد البريكة ما محطوطاش في بلاصتها، فجعل الناس يدخلونها ويتعجبون منها، يعني تعجبهم، يقولوا ما شاء الله قصر جميل، ويقولون لولا موضع اللبنة، مخسرة غير هذه البليصة، هذه الياجورة لو كانت في بلاصتها ما شاء الله. فيقول: أنا اللبنة وأنا خاتم النبيين. إذا الأنبياء كلهم إخوة وكلهم مسلمون. سيدنا إبراهيم وسيدنا إسماعيل وسيدنا إبراهيم، الله سبحانه عز وجل يقول في حقه: ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن حنيفا مسلما. حنيفا مسلما. دونك نرجعوا لهذه المسألة من بعد إن شاء الله بعد الترجمة. Donc après, maintenant on a vu qu'il y avait un premier, malheureusement, zina dans l'humanité. Après ça, ce qui s'est passé, c'est que Shith alayhi salam, il va, et ça je vais le redire en arabe, il va faire la première guerre que l'humanité va connaître. Ça veut dire que Shith, il va former, on va dire, une armée, il va déclarer la guerre à Qabil et son peuple qui font le mal, pour les punir. Donc c'est pour cela on dit أول من جاهد في سبيل الله هو شيث عليه السلام كذلك، لأن منين كثروا المعاصي كون جيشا وقاتل يعني قابيل وقومه. Donc il a Sayyidina Shith alayhi salam, le premier qui a fait ce djihad, donc du mal, et deuxièmement, la première chose dans sa loi de Shith alayhi salam qui va interdire le mariage entre les frères et les sœurs. Donc rappelez-vous, avant, depuis Adam alayhi salam, chaque homme pouvait se marier avec qui il veut, sauf sa jumelle, parce que tous ils étaient des frères et des sœurs.
Mais maintenant, il n'y a plus ce besoin. Il y a beaucoup de cousines, il y a beaucoup de... ça veut dire les enfants de Adam, ils ont grandi. Donc, Shith, alayhi salam, il a ramené dans sa législation l'interdiction formelle du mariage entre les frères et les sœurs. Et cette interdiction, elle est jusqu'à aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on a dit encore? C'est que Shith, alayhi salam, il appelait les gens à adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Il a appelé les gens à l'islam. Et là, c'est très important de comprendre. On va le voir vous pouvez le voir dans le Coran, dans les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est bien de mettre la clarté dessus, que tous les prophètes, ils étaient des musulmans. Quand ils étaient des musulmans, ça ne veut pas dire qu'ils suivaient Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Regardez tous les autres, par exemple, on a les chrétiens. Les chrétiens, dans le mot chrétien, il y a le Christ. Il y a les juifs, il y a le mot Judas, quel que soit le nom d'une personne ou d'une ville. Mais avec Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, on n'est pas des Mohammediens, on est des musulmans. Et les musulmans, l'islam, c'est la religion de la nature première. Ça veut dire, après chaque prophète, quand il vient, il va corriger ce qui a été falsifié chez les autres écrits, puis après il va ramener quelque chose de nouveau. Et Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, puisque c'est le dernier, qu'est-ce qu'il a ramené le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Il a ramené l'humanité à la nature première, à la religion première. Parce que dans la religion, il y a deux choses. Il y a la relation verticale qui est l'aqidah, qui est la ilaha illallah. Tous les prophètes, ils l'ont. Il y a aussi la dimension horizontale qui est les lois. Et bien là, ça change d'un peuple à un autre, etc. Chaque prophète ramène quelque chose de nouveau. Donc, Shith alayhi salam, déjà, il a ramené dans sa loi, on vient de voir deux choses. Premièrement, c'est cette guerre contre le mal. C'est le premier qui a fait ce djihad contre la tribu de Qabil. Et deuxième chose, l'interdiction de se marier entre les frères et les sœurs qui étaient avant lui autorisés. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran parle de beaucoup des prophètes qui étaient des musulmans. Quand vous le lisez, il ne faut pas s'étonner. Quand il dit par exemple à propos de Ibrahim, Kana hanifan muslima, il était musulman dit. Ça veut dire qu'il suivait la religion authentique. Inna ad-dina inda Allah al-Islam, le fond de la religion auprès de Allah, c'est l'islam, dit Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran. Et même le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans un hadith dit, je suis parmi les humains le plus proche de Jésus alayhi salam, du prophète Isa alayhi salam. Il dit, il n'y a pas de prophète ou de messager entre moi et lui. Puis il dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et tous les prophètes sont des frères. C'est comme quelqu'un qui a eu beaucoup de femmes dans sa vie et il a fait beaucoup des enfants. Tous ces enfants, c'est des frères. Ils ont beaucoup de mamans, mais ils ont un seul père. Il dit, c'est ce qu'on appelle awladu allad. Il dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, donc tous les prophètes sont des frères, ils ont une seule religion et leur Dieu c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Dans un autre hadith chez l'imam al-Bukhari, selon Jabir ibn Abdullah, dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, mon exemple et l'exemple des autres prophètes, c'est comme un homme qui a construit un palais, un édifice, et qui était parfaite. Quand les gens rentrent et visitent cet édifice, cette maison, ils sont éblouis par sa beauté. Sauf dans un coin, il manque une brique. Et tous, ils ont le même constat. Ils disent, s'il y avait cette brique à sa place, ça aurait été merveilleux, parfait. Il dit, c'est moi cette brique. Et c'est moi qui a clôturé cette chaîne des prophètes. Donc, les prophètes sont des frères et c'est ce qui est cité beaucoup de fois dans le Coran à propos de beaucoup de prophètes de Allah subhanahu wa ta'ala. طيب الكلام عن شيث إخواني يدفعنا إلى الكلام إلى طائفة أو ديانة كنقراو عليها في القرآن وخصنا نفهموها شنو هي. هذه الديانة هي الديانة الصابئة. حين يقول الله عز وجل مثلا في سورة
البقرة: إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. هاد الصابئة هما مازال موجودين الآن، موجودين جهة العراق وإيران بكثرة، وهذو اللي يتبعوا ليقولوا أن أول نبي اللي يعترفوا به هو سيدنا شيث عليه السلام، ليقولوا احنا من أتباع شيث عليه السلام. إذا مزيان نعرفوهم. هاد الأتباع ديال شيث شنو هي القصة نتاعهم؟ واش كيأمنوا به الآن؟ كيروي الإمام القرطبي عليهم، يقول الإمام القرطبي في تفسيره حين كيفسر هذه الآية: إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابين عند ورش والصابئين عند غيره، والصابئين صابئين. شي يقول الإمام القرطبي؟ يقول اختلف السلف في الصابئة. هو يقول لك الناس العلماء اللي قبل منا اختلفوا في الصابئة، فقال قوم، كاين من الناس من السلف الصالح القبل قال هم من أهل الكتاب، قال لك ولا بأس بذبائحهم ومناكحة نسائهم، يعني بحال النصارى بحال اليهود الذبيحة ديالهم تؤكل والزواج من نسائهم حلال. هذا رأي. وقال آخرون هم قوم يشبه دينهم دين النصارى، إذن عندهم الدين ديالهم قريب النصارى، إلا أن قبلتهم نحو مهب الجنوب، ما عندهمش نفس القبلة ديالنا. يزعمون أنهم على دين نوح عليه السلام. هذو الصابئة لحد الآن كيعترفوا ببعض الأنبياء وما كيعترفوش بالآخرين، كيعترفوا بشيث، كيعترفوا بإدريس، كيعترفوا بنوح، وآخر نبي ديالهم يتشبثون به هو يحيى عليه السلام، يقولوا ما كاينش نبي بعد. هذا لا. ودائما كملوا كلام القرطبي رحمه الله: وقال آخرون هم قوم تركب دينهم من اليهودية والمجوسية، لا تؤكل ذبائحهم، يعني حرام ذبائح ديالهم ولا نسائهم لأنهم يعني ليسوا موحدين. وقيل هم قوم يعبدون الملائكة ويصلون إلى القبلة ويقرؤون الزبور ويصلون الخمس، يصلوا 5 صلوات. وهي الحقيقة اللي يكمل بها الإمام القرطبي، يقول أنهم طوائف، وكاين طائفة اللي مازال يعني اللي ممكن يكونوا بحال أهل الكتاب، لأن الله عز وجل يقول إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين دخلوا مع اليهود والنصارى من أهل الكتاب. نعم. قال منهم موحدون ومعتقدون بتأثير النجوم، يعتقدوا بأن النجوم تؤثر. الطبقة الوحيدة اللي موجودة الآن اللي قلنا في العراق وإيران هادو اللي تسموا المندائيين، الصابئة، المندائيون. هادو يقدسون الكواكب والنجوم، ومن الديانة ديالهم هما يتجهون نحو القطب الشمالي، وكيعملوا اللي يسميوه التعميد في المياه الجارية، بحال اللي كيعملوا النصارى الباطم، كيدخلوا واحد في الماء ويخرجوه باش يولي منهم، يعني باش يعلن أنه ولا من الصابئة. ابن تيمية رحمة الله عليه اللي يتكلم عليهم كذلك، يقول هما نوعان، منهم الحنفاء ومنهم المشركون. لأن ابن تيمية في زمانه قسمهم: حنفاء هادو يجوز تاكل الذبيحة ديالهم، يعني بحالهم بحال النصارى واليهود، ومنهم المشركون. فالحنفاء قال بمنزلة من كان متبعا لشريعة التوراة والإنجيل قبل النسخ والتحريف، حمدهم الله، قال كادوا حمدهم الله وأثنى عليهم. والمشركون يعبدون الملائكة، منهم اللي كيعبدوا الملائكة ويقرؤون الزبور ويصلون، كيصليوا حتى لحد الآن العراقيين كيصليوا كيتوضاو تقريبا بحال الوضوء ديالنا، تشوفهم سبحان الله. ويعبدوا، كاين الجزيرة كانت عملت عليهم واحد الوثائقي، إلا تحبوا ترجعوا لهم كنتكلموا عليهم مزيان الواحد يشوف. يعبدون الروحانيات العلوية، يعبدوا الملائكة واللي يسموها الروحانيات العلوية. هذا باختصار يعني هذو الصابئين قلنا هم مذاهب وفرق، وكيعتبروا انفسهم من اتباع يحيى ومن اتباع نوح
وكيأمنوا بهذ الأنبياء. يعني سيدنا آدم هو الأول وشيث اللي يقولوا من أتباع شيث وإدريس ونوح ويحيى، نقول لك هذو اللي كاين صف. وهم مذاهب، كاين اللي كيجمعوا ما بين اليهودية والنصرانية، وكاين اللي يجمعوا بين اليهودية والمجوسية، وكاين يعني اللي هم حنفاء. Donc quand on parle de Chith alayhi salam, on ne peut pas parler de Chith sans parler d'une religion qui est citée dans le Coran et qui sont très minoritaires aujourd'hui. C'est les Sabiens. Les Sabiens, Allah Azza wa Jal dit في سورة البقرة إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين. Donc il les met, dit ceux qui croient, les juifs, les nazariens ou nasara et les sabiens. C'est le sabiyisme ou bien la religion sabiyite ou bien les sabiens, c'est des gens qui existent aujourd'hui. Il y a une très 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 fine minorité qui existe surtout en Irak et en Iran le plus, et c'est des gens qui disent nous on est dans la religion de Chith. Donc ils se proclament de Chith alayhi salam. Et même ils disent, en Irak, ils ont une tombe de Chith alayhi salam. C'est ce qu'ils prétendent. Ce qui est très important pour nous, quand on lit le Coran, c'est quoi ces gens-là? Ils se proclament de Chith alayhi salam. Was-Sabi'in. Donc je vous ai ramené deux grands savants qui ont parlé d'eux, l'imam al-Qurtubi et Ibn Taymiyyah rahmatullah alayhi. L'imam al-Qurtubi parle d'eux, il dit as-salaf, ça veut dire les gens, les savants d'avant, ils ont une divergence à propos de ces sabiens. Il y en a qui disent que c'est des gens des livres, comme les chrétiens, comme les juifs. Qu'est-ce que ça veut dire que c'est des gens des livres? Qu'on peut manger leur viande et qu'on peut épouser leur femme. Exactement comme les chrétiens et les juifs. Il dit, mais il y en a d'autres qui disent non. Ce sont des gens que leur religion, il ressemble au christianisme, mais ils se proclament de la religion de Nuh alayhi salam, du prophète Nuh alayhi salam. Et d'autres, ça veut dire toujours, il parle au Qurtubi des avis, des différents avis des savants. Il dit, c'est un peuple, les Sabiens, qui ont... que leur religion se compose du judaïsme et de l'Majousia. Majousia, c'est les mages. Les enfants, aujourd'hui, il y a les rois mages. Et ça, ils étaient c'est des gens qui adoraient les Majous, qui adoraient les astres. Chez les chrétiens, ils disent c'est eux qui ont prédit la venue de Isa alayhi salam quand ils sont venus à Nazareth, à Nasseria. Ils cherchaient Isa alayhi salam. Et chez nous les musulmans, Salman al-Farisi, à l'époque, il était de ce peuple-là, qui est Salman al-Farisi, ce compagnon qu'on dit le Bahith al-Haqiqa, qui a cherché la vérité jusqu'à ce qu'il a rencontré le prophète sallallahu alayhi wa sallam et qui est devenu un grand compagnon radiyallahu anhu. Donc c'est des gens qui sont plus des Perses, les mages, M-A-G-E, ou bien Al-Majus. Donc il y a des savants qui disaient que leur religion, c'est un mélange entre le judaïsme et cette religion de mages. Il y en a d'autres aussi qui disent que ces gens-là, ils adorent les anges et les esprits célestes. Et la vérité dit l'imam al-Qurtubi qu'il y en a beaucoup, ils ne sont pas une seule, on va dire, ils ne sont pas un seul peuple. Ils ont beaucoup de peuples, beaucoup de religions. Ibn Taymiyyah rahmatullah alayhi aussi, il dit qu'à propos de Sabiens, il y a deux catégories. Il y a une catégorie qui sont Hunafa. Hunafa, ça veut dire, c'est des monothéistes, comme les chrétiens, comme les juifs. Donc il part, si ces gens-là qui sont comme les chrétiens et les juifs, ils ont les mêmes statuts, il dit de eux, c'est de ces gens-là que Allah parle dans le Coran. Inna alladhina amanu walladhina hadu wal nasara was-sabiina, les sabiens. Et d'autres qui sont des mouchriquines.
Les mouchrikines, ça veut dire qu'on n'a pas le droit de manger leur viande, etc. Et ces mouchrikines, c'est eux qui adorent les anges et qui adorent les esprits célestes. Donc, c'est qui ces Sabiens aujourd'hui? On a dit que c'est une minorité qui est en Irak et en Iran, et ils sont beaucoup de religions, beaucoup de petites religions. Ils n'ont pas le même principe. Il y en a qui se proclament, qui disent nous, qui sont arrêtés à Nuh alayhi salam, d'autres qui sont arrêtés à Shith, on suit Shith directement, et d'autres qui suivent Yahya, le prophète Jean ou Jean-Baptiste, qui était avec Isa alayhi salam, le fils de Zacharia. Donc ces Sabiens, ils sont cités dans le Coran, et ils se proclament de Shith alayhi salam. Inna alladhina amanu walladhina hadu wan nasara was sabina man amana billahi wal yawmil akhir wa amila salihan falahum ajruhum 'inda rabbihim wa la khawfun 'alayhim wa la yahzanun. Ce verset dit que les croyants, al-mu'minun, et les ladhina hadu, les juifs, walladhina wan nasara, donc les chrétiens, was sabiina, tous ces gens-là, ça veut dire ceux qui croient en Allah au jour du jugement et qui font des bonnes œuvres, Allah leur donne leur salaire et la khawfun alayhim wa la yahzanun. Bien sûr, après la venue du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ces gens, ils sont devenus musulmans. Parce que quand il vient le prophète sallallahu alayhi wa sallam, sa religion est, ça veut dire din indallah l'islam, ça veut dire c'est qu'il a ramené le prophète sallallahu alayhi wa sallam comme dernière religion, c'est la religion qui est agréée par Allah subhanahu wa ta'ala et à suivre par les autres personnes qui suivaient les autres prophètes. إذن سيدنا شيث عليه السلام كان عنده ابن كذلك، وهذا الابن حتى هو كان نبي وكان على منهجه، يعني على طريقته، يعني ما جابش واحد الشريعة جديدة، بل تبع شريعة شيث عليه السلام. كان سميتو يعني أنوش، وهذا أنوش كان عنده كذلك ابن سميتو قينان، ومن بعده مهلائيل. هذا مهلائيل هو اللي الأعاجم الفرس يقولون أنه كان ملك الأقاليم السبعة، يعني يزعمون أنه ملك الأقاليم السبعة. هذا مهلائيل ابنه يرد، ويرد هذا كذلك كان نبيا، فلما حضرته الوفاة أوصى إلى ولده. شكون هو ولده؟ اسمه أخنوخ، وهو النبي إدريس عليه السلام. فأخنوخ هو إدريس عليه السلام، هو ابن يرد، ابن مهلائيل، ابن قينان، ابن أنوش، ابن شيث، ابن آدم عليهم السلام. Donc Shith alayhi salam, il a vécu dans l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il a fait la guerre à Qabil et à son peuple, etc. Et après une longue vie de piété dans la religion d'Allah azza wa jal, il est mort. Il a laissé aussi un enfant prophète. Son fils, il s'appelait Anouch, bien Enoch. Et Anouch aussi, il va laisser un autre fils, Qaynan, puis après Mahla'il. Mahla'il, il est très connu parce que les Perses, ils prétendent que c'était lui le roi de ce qu'ils appelaient les 7 provinces, le grand roi, qui va donner un enfant Yard, qui va être prophète lui aussi. Et ce Yard, son fils, ce n'est que le prophète Idris alayhi salam qui est mentionné dans le Coran. Wadhkur fil kitab Idris, donc mention dans le livre Idris, innahu kana siddiqan nabiyya. Il était un véridique et il était un prophète. Et Idris, il s'appelle aussi son deuxième nom, c'est Akhnoukh. Donc regardez bien, entre Idris et Adam alayhi salam, il y a déjà des générations. Idris ou bien Akhnoukh, c'est le fils de Yard, de Mahla'il. Celui-là, il est très connu jusqu'à aujourd'hui. Puis Qaynan, Anouch, puis Shith, puis Adam alayhi salam.
إدريس عليه السلام إخواني هو نبي الله اللي غادي يجي من بعد هذا السلسلة الطيبة، وليقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم أول من خط بالقلم. إذن سيدنا آدم علمه الله الأسماء كلها، وسيدنا شيث أول من منع زواج الإخوة وكذلك شرع الجهاد في سبيل الله، وسيدنا آدم أول من خط بالقلم، أول واحد كتب بالستيلو بالقلم، مش الستيلو ديالنا ولكن القلم، معروف القلم شنو هو. يقول الله سبحانه عز وجل: واذكر في الكتاب إدريس إنه كان صديقا نبيا. إذا الله سبحانه عز وجل وصفوا بوصفين: الصديقية والنبوة. والصديقية إخواني كتعرفوا كذلك موصوف بها سيدنا أبو بكر الصديق. والصدق يعني شوف من الصفات اللي النبي صلى الله عليه وسلم أمر بها وقال: إن عليكم بالصدق فإن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، وإن الرجل ليصدق حتى يكتب عند الله صديقا، وإياكم والكذب فإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، وإن الرجل لا يفجر أو لا يكذب حتى يكتب عند الله كذابا. إدريس عليه السلام هذا النبي الكريم يرحمك الله ما كاينش أخبار كثيرة عليه في القرآن ولا في صريح سنة النبي صلى الله عليه وسلم إلا هذا الأمور. الأمر الأول هو أنه كان صديقا، كان نبيا، ورفعناه مكانا عليا. ثم نجد قصته مذكورة عند النبي صلى الله عليه وسلم في الإسراء، أن النبي صلى الله عليه وسلم التقاه في السماء الرابعة. إذن العبرة اللي تؤخذ من سيدنا إدريس عليه السلام هي أنه أول نبي وصف بالصديقية. Donc, après ce passage de Chith, alayhi salam, et on a vu que Chith, parmi les choses de sa loi qui étaient nouvelles, shara al-jihad, et il a interdit là le mariage entre les frères et sœurs. Donc il est venu Idriss. Idriss, ce prophète, il est mentionné dans le Coran, mais il n'y a pas beaucoup d'histoires qui parlent de lui. Ce qui est dit dans le Coran et dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, premièrement que c'est le premier prophète qui avait ce qualificatif de siddiq. واذكر في الكتاب إدريس إنه كان صديقا نبيا. Mention dans le livre Idriss, donc c'est lui Akhnour, il était un véridique, il était un siddiq, il était un prophète. Et on a dans notre histoire Abu Bakr radiallahu anhu que le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a donné ce surnom qui est Siddiq. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous parle de l'importance de Sidq. Le premier qui avait ce grade, c'était Idriss alayhi salam. Il nous dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam: alaykum bis sidq. Soyez authentique. Sidq, c'est un mot qui veut dire beaucoup de choses. Dans le savoir-être, il veut dire l'authenticité. Dans les paroles, veut dire la vérité. Quelqu'un qui est authentique, c'est quelqu'un qui est cohérent en ce qu'il dit, ce qu'il fait, son intérieur, son extérieur. Et dans les paroles, c'est de dire la vérité. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: alaykum bis sidq. Soyez dans le sidq. C'est pour cela, pour le traduire, je l'ai défini, vous savez. Donc soyez authentique. Dites la vérité quand vous parlez. Fa inna as-sidqa yahdi ila al-birr. Cette authenticité et cette vérité dans la parole mène à la piété. Et la piété mène au paradis. Et regardez le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ce qu'il dit ici, c'est très important. Wa inna al-rajula la yasduq. C'est une question aussi d'entraînement. À force que tu t'entraînes à être authentique et à dire la vérité, jusqu'à ce que ça va devenir quelque chose, c'est comme inné en toi, c'est quelque chose en toi.
et tu seras inscrit auprès de Allah comme Sayyidina Idris, Siddiqan, et comme Sayyidina Abu Bakr radiallahu anhu. Il dit, prophète sallallahu alayhi wa sallam, donc le contraire de sidq, c'est le kadhib, c'est le mensonge. Et le mensonge aussi, il peut être dans la manière d'être, il peut être aussi dans les paroles. Le mensonge dans la manière d'être, c'est de montrer quelque chose qui n'est pas vrai. L'islam, Allah Azza wa Jalla nous a créés pour être heureux sur cette terre. Et Shaitan, il fait des efforts pour que la personne, même s'il est malheureux, qu'il va faire un maquillage, un paraître qui n'est pas vrai. C'est pour cela que vous entendez parler des gens, des fois des stars, des fois des ministres, des fois qu'ils avaient tout, mais ils n'avaient pas l'essentiel, mais qui ont fini par se tirer une balle dans la tête. Oui, avant-hier, j'ai enterré un frère, et j'ai lavé un frère qui était cher à mon cœur. C'est pas grave, je vais vous raconter son histoire. Ce frère, il s'appelait André. Et André, c'était un sans domicile fixe. Moi, à l'époque, je travaillais avec une ONG humanitaire qui s'appelait le Secours Islamique. Le Secours Islamique, ils ont des jeunes qui font ce qu'ils appellent les maraudes. Donc, ils vont visiter les sans domicile fixes dehors. Ils leur ramènent des fois s'ils ont besoin de manger, s'ils ont besoin de médicaments, quand il fait froid, il prend soin d'eux. Mais surtout, ils essaient de les faire sortir de l'isolement. Ils me racontent des personnes qu'ils ont rencontré des gens qui leur ont dit pendant une semaine, personne ne nous a adressé la parole. Parmi ces gens, il y avait André. Donc ils ont parlé avec lui, puis après ils sont devenus des amis avec quelques jeunes, jusqu'à ce qu'ils ont pu les faire sortir de cet isolement. Et André, il est devenu un bénévole du Secours Islamique. C'était quelqu'un d'exceptionnel, très gentil. J'ai fait une intervention avant-hier, j'étais invité parce que au Secours Islamique, ils ont fait une soirée à sa mémoire. J'ai dit, il est devenu musulman peut-être 2 ans, mais pour moi, il a compris l'essence de cette religion. L'essence, la finalité de cette religion, c'est qu'Allah Azza wa Jalla wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Il dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, t'as envoyé qu'une miséricorde, une bonté pour le monde. Cette personne, André, quand il le voyait, il dégageait de l'amour, de la bonté, mais surtout beaucoup de bienveillance. Et si le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit innama bu'ithtu li utammima makarim al-akhlaq, il était d'une gentillesse exceptionnelle. Alors je me rappelle un jour, c'était une prière de l'Asr, c'est comme hier. Donc on faisait la prière, et j'ai dit à André, si un donateur il vient, tu peux le recevoir, parce qu'il n'était pas musulman, en attendant qu'on fasse la prière. Donc on a prié, et quand j'ai dit salam alaikum, je vois André à l'intérieur de la salle de prière, avec les larmes aux yeux. Je lui dis, rentre, assis-toi, qu'est-ce que tu as? Il m'a dit, j'ai envie de devenir comme vous. Moi, je savais ce qu'il voulait dire. Mais avec un sourire, je lui dis, mais pour moi, c'est comme nous. C'est quelqu'un d'exceptionnel. J'ai oublié de vous dire, ils ont trouvé ce trésor. C'était un grand artiste, un grand dessinateur. Quand mon fils, je lui dis qu'il est mort, il avait les larmes aux yeux, il a pleuré, parce qu'il a enseigné, il lui donnait des cours de dessin. Il voulait transmettre ce qu'il a. Eh bien, il m'a dit non, je vais devenir musulman. Donc je l'ai accompagné, je l'ai ramené à la mosquée, il a fait shahada. Et il était vraiment, il s'occupait il était l'un des frères qui s'occupait de l'épicerie solidaire. Mais vraiment, c'est une personne qui a l'unanimité. Ça veut dire, vous voyez, le jour d'enterrement, c'était jeudi, avant-hier. Le monde qu'il y était, de jeunes, des personnes, juste quelqu'un qui l'a croisé ne peut pas aimer cette personne. Il était d'une dignité, pauvre, mais d'une grande dignité. Mais la mort d'André nous a mis devant nos contradictions aussi. C'est ce que j'ai dit à ses frères et sœurs. Parce qu'André, il est resté un moment dans la morgue, personne ne savait où il était. Personne ne savait où il était. Jusqu'à une jeune fille qui a pris l'initiative, commencé à téléphoner de partout, ils lui ont dit, il est mort, il est là.
Ils m'ont contacté, on est parti le laver et l'enterrer, rahimahullah. Je vous dis ça parce que c'est quelque chose qui est récent, ça me touche beaucoup. Et parce que j'ai envie que vous lui faites des doigts. C'était quelqu'un d'exceptionnel et pour moi, il incarnait le sidq, l'authenticité. C'était quelqu'un de très authentique. Et quelqu'un qui voulait faire le bien. Je le ramenais avec moi dans divers mosquées où j'accompagnais des jeunes. Et toujours il était dans le partage, il partageait son expérience, sa façon de voir les choses. Et je me rappelle, il était très pauvre, il n'avait rien, André. Un jour à la mosquée, nous avions un projet, on mobilisait les gens pour donner fi sabilillah, il me ramène 10 € qu'il avait dans sa poche. Je lui dis non, parce que nous, on pensait à lui. Il m'a dit non, moi aussi il faut que je donne fi sabilillah. Rahmatullahi alayhi. Donc sidq ikhwani, شحال مازال الوقت سمح 10 دقائق. الصدق, l'authenticité, c'est quelque chose de très important. Pourquoi j'ai parlé de nos contradictions? Parce que on rentre dans notre train de vie et on oublie ces personnes vulnérables autour de nous. Et c'est ces personnes, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit إنما تنصرون وترزقون بضعفائكم. C'est avec ces vulnérables, dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'Allah vous nourrit même. Il vous donne la victoire. رب ضعيف متضعف مدفوع بالأبواب لو أقسم على الله لأبره. Combien de personnes, dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, que personne ne fait attention à eux, voire qu'ils ne veulent même pas leur compagnie, les repoussent. Mais s'il fait dua, il voit son dua exaucé. Dans un hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, quand ils sont présents, personne ne fait attention à eux, parce qu'ils ne se font pas remarquer. Et quand ils sont absents, personne ne remarque leur absence. إذا حضر لم يعرف وإذا غاب لم يفتقد. C'est ces gens-là, ikhwani, que c'est très important de faire attention à eux. C'est ces gens-là qui sont proches, ou bien qu'il y a une forte probabilité qu'ils soient awliya Allah. C'est ces gens-là. نسأل الله عز وجل أن يرحم أخانا. نعم آمين. إذن إخواني إدريس عليه السلام عرف بالصديقية فكان صديقا وكان نبيا. أما ذكره في حديث الإسراء وهو حديث صحيح، النبي صلى الله عليه وسلم يقول حين صعد إلى السماء الأولى والثانية إلى آخره، الرابعة وجد يعني نبي الله إدريس عليه السلام وقال له مرحبا بالنبي الصالح والأخ الصالح. هذا الكلمة والأخ الصالح كيجيو منه، ولكن هذا رأي شاذ غير باش تكونوا على بال منه، ليقول بأن إدريس كان بعد نوح، وإلا لقال له بالابن الصالح كما قال آدم ونوح. ولكن على أغلب المفسرين والمؤرخين وأصحاب السير على أنه هو أخ نوح الذي هو يعني ابن من أبناء شيث عليه السلام. قصة رفعه إلى السماء تذكر كذلك في تفاسير بأن إدريس عليه السلام حين يقول الله عز وجل ورفعناه مكانا عليا، هو أن إدريس عليه السلام قالوا أنه رفع يعني بجسمه وبروحه، وأن حين ملك الموت جاء حتى يقبض روحه يعني كذلك أبى سيدنا إدريس عليه السلام، فطلب من الله سبحانه عز وجل يعني أن يرى ملك الموت. ملك الموت كان في السماء الرابعة، يذكر هذا من بين ما يقال. وكان في ذاك اللحظة يعني الوقت اللي كان خصو يموت فيه سيدنا إدريس عليه السلام. فحين لقى ملك الموت كيتسنى يهود الأرض باش ياخذ روحه، ولقاه في السماء السابعة، في السماء الرابعة.
وهذه تشبه قصة عجيبة هي ديال سيدنا سليمان عليه السلام. يروى أن كان عنده سيدنا سليمان واحد الوزير من أقرب الناس إليه. ومرة سيدنا ملك الموت جاي يزور سيدنا سليمان وكان صديقا له. هو كيتكلم مع سيدنا سليمان وكيشوف ذاك الوزير، واحد الشوفه خلعت ذاك الوزير، مشى بحاله. هذاك الوزير قال له: يا نبي الله، شكون هذا اللي جاي يزورك؟ كان يشوف فيا شي شوفه راه قريب يقتلني غير بداك الشوفه نتاعو. قال له: لا، ما كاين مشكل، هذا صديقي ملك الموت جاي يزورنا. فخاف قال له: يا نبي الله، ادعو الله يديني لشي ارض بعيده، انت كتحكم في الريح وكذا، ما نبغيش نبقى في هذه الارض اللي كان فيها ملك الموت. قال له: واخا، فين بغيت تمشي؟ قال له: بلاد الهند. فامر الريح وخذته لبلاد الهند. لقات تما ملك الموت كيتسناها فاخذ الروح نتاعو. لا غدا ملك الموت جاء عند سيدنا سليمان فلامه سليمان، قال له: يا ملك الموت، يا اخي، انت تجي عندي زائر وخلعتي الوزير ديالي، اش عندك معاه؟ قال له: لا يا نبي الله، قال: انا بحاله كنت متعجب ان الله امرني في ذاك اللحظه ناخذ العمر نتاعو في بلاد الهند، هو عندك اش كيعمل؟ كنقول اش كيعمل هذا السيد. فصدق الله عز وجل: ولا تدري نفس بأي أرض تموت. لا تدري نفس بأي أرض تموت. Donc Idriss alayhi salam, il y a beaucoup d'histoires qui parlent de comment il est arrivé au ciel. Yani. Parmi les histoires, il y a cette histoire qui dit que quand l'ange de la mort, quand c'était 100 ans, il ne voulait pas quitter ce monde. Et ça, c'est dans l'être humain. L'être humain, il ne veut pas mourir. Même Shaitan, quand il voulait, parmi ces techniques pour pousser Adam et Hawa à manger de l'arbre, il leur a dit: si vous mangez, vous serez éternels. Donc il voulait négocier, il voulait voir le chef, le Malak al-Maut. Donc il a demandé aux anges, il dit: viens, on va te ramener, il est au 4e ciel. Et quand il l'a rencontré, c'était l'heure, et c'était auprès de Allah Azza wa Jalla, c'est là-bas qu'il va prendre son âme. Donc il est au 4e ciel, alayhi salam. Et j'ai dit, cette histoire rappelle, c'est bien qu'on l'a traduit aussi, et je suis vraiment désolé, des fois il y a des frères qui me disent: il y a des choses que tu dis en arabe, tu ne traduis pas en français. C'est vrai, c'est de l'oubli, c'est pas exprès. Cette histoire, cette belle histoire, les exégètes, ils la citent quand Allah subhanahu wa ta'ala, dans ce verset, où Allah dit: وَلَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ. Aucune âme ne sait où il va décéder. Il parle du prophète Sulayman alayhi salam, qui avait un ministre très proche de lui, son bras droit. Et un jour, Sayyidina Sulayman, vous savez, Sayyidina Sulayman, c'est ce roi, prophète qui donnait des ordres au vent et qui fait travailler les djinns, et il avait beaucoup de pouvoir. Donc Malak al-Maut, il est venu le visiter, mais cette fois-ci, il regardait bizarrement le bras droit du roi. Quand il est parti, ce ministre, il a dit: Sayyidina Sulayman, c'est qui cette personne? Il a dit: non, il a l'habitude de venir nous visiter, c'est mon frère, Malak al-Maut. Et là, il a pris peur. Il a dit: ô prophète de Allah, je ne vais pas mourir. Et cette terre où j'ai vu Malak al-Maut, je ne vais pas rester. Toi que tu gères les djinns et le vent, demande au vent qu'il me ramène très très loin. Il a dit: d'accord, choisis où tu veux partir. Il a dit: dans les pays des Indes. Allah alam, si c'était l'Inde d'aujourd'hui ou les pays des Indes, autre chose, les États-Unis, Allah alam, parce que là-bas aussi il y avait des Indiens. Donc il a dit oui, d'accord. Il a demandé, et là-bas il a trouvé l'ange de la mort. Il a pris son âme. Et le lendemain, l'ange de la mort, il est revenu voir Sayyidina Sulayman. Et Sayyidina Sulayman, il lui a reproché, il lui a dit: comment tu as agressé mon ministre? Parce qu'il avait peur de toi. Il a dit: non, au prophète de Allah. Moi aussi, j'étais vraiment étonné, je ne comprenais rien. Je sais que Allah, il m'a demandé de prendre son âme dans les pays des Indes, et il est chez toi. Je dis: mais qu'est-ce qu'il est en train de faire ici? Quand j'ai obéi à Allah, je suis parti dans les pays des Indes, je l'ai trouvé aussi en train de m'attendre. Donc c'était l'histoire de Idriss. Il n'y a pas beaucoup de choses dans le Coran et dans l'authentique des hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam, sauf que c'est le premier qui a écrit avec la plume. Donc l'écriture, ça vient de Idriss alayhi salam.
Idriss alayhi salam, il était un siddiq véridique, c'est le premier qui a pris ce grade de siddiqiya et que Allah Azza wa Jal il a élevé au 4e ciel. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم ليحب ويرضاه وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. جزاكم الله